Okay, so the next part that we will be touching on is the issues related to dynamic Cmos. So just a small review. This is known as a static Cmos block diagram. So you can convert this into a dynamic Cmos by okay by removing the pull-up network and adding one PMOS and one NMOS connected to a clock. Okay, so this is dynamic CMOS. So dynamic CMOS has some problems compared with static CMOS. So the first problem is known as charge leakage. Okay, charge leakage is if let's say that you take the cross section okay, this is a NMOS. Why do I say that this is NMOS? Because this is P tag. That's what this N tag and this is a P substrate. Okay. So what happens is if you look here, you actually have, let's see if I cut this part here and I cut this part here. This is actually a what is this? Apa itu P dengan N? Apa nama komponen ni? Have you seen this symbol before? Huh? It is a Diode. okay. Jadi secara semula jadi disebabkan binaan dia, you actually have two diodes at each pole. That means at source and at their drain, you have two diodes. So these diodes, what will happen is it will leak during sub threshold. Okay, kalau katakan kita katakan dia silicon, threshold voltage dia adalah 0.7 volt. But below 0.7 volt, nama dia sub threshold, there will be some leakage. There will be some leakage of charge. Okay, and if you have noticed this, okay, the dynamic CMOS has two levels. One is recharge, another one is evaluate. Okay, so pre-charge is when we are charging this particular capacitor, load capacitor. Okay, you are charging this load capacitor. So when you are charging this load capacitor, the capacitor reach one full charge. Okay, and then we expect that the charge dia akan simpan. Sebab kalau katakan capacitor yang baik, dia tak akan discharge selagi kita tak short dia. So dia akan simpan charge ni. But what happens due to these two diodes and due at sub threshold level, this diode ni akan mula mengalirkan arus. When it starts to flow current, okay, the current will flow down to ground. So this is known as charge leakage. Okay, it only happens during sub threshold 0.7 volts per silicon. Okay, so how do you solve this problem? Cara kita selesaikan masalah ni adalah dengan mengadakan this. We add one more PMOS in parallel with the clock PMOS. Okay, we add one more PMOS in parallel with the clock PMOS,
and this Cmos will get the input from the output. The input for the clock for the Cmos is from the output. Okay, and this is known as keeper. Okay, this is known as a keeper transistor. Why do you think it's called a keeper transistor? Dia akan simpan charge ke nilai maksimum kapasitor. Dia sentiasa memastikan charge pada kapasitor itu adalah pada nilai maksimum. Itu maksud dia keeper. Okay, it keep the charge to the maximum level. Okay, does it actually solve the leakage? Dia tidak akan menyelesaikan leakage. Leakage itu masih akan berlaku. Tetapi the keeper itu akan sentiasa charge the capacitor. So the capacitor, even though it leaks, it is always full. Okay. Okay. Looking at this particular dynamic Cmos, kalau kita tutup bahagian ni, what is this? What gate is this? What gate is this? Pull down network terdiri daripada dua Cmos yang disambung secara series. Two Cmos connected in series. What gate is it? NAND gate. Okay, this is a NAND gate. Dynamic NAND. Okay, the second problem that we face is known as charge sharing. Okay, charge sharing adalah okay. If we look at one transistor, ini topik yang kita telah buat, I think in topic number 2. Okay, as long as there are two metals that are in parallel. Okay, ini bela entropi dia. Okay, kita ada satu metal sini, kita ada satu metal sini, kita ada satu metal sini. So as long as there are two metals in parallel, it is a what? Kalau dua batang besi yang diletak secara parallel, it is a capacitor. Jadi capacitance akan wujud here, it also wujud here, and it also wujud kat sini. Okay, so you have a capacitance effect here, capacitance here, here, and also here. Okay, so what is the function of a capacitor? Charge and discharge. Okay, but in dynamic Cmos we rely heavily on the load capacitance. Okay, capacitor bila dalam keadaan pre-charge dia akan charge capacitor ni sampai maksimum. Okay, sebelum dia tukar kepada evaluate, we hope that charge dia adalah maksimum. Tapi disebabkan wujudnya kapasitor ni, kita ada satu keadaan namakan sebagai charge sharing, di mana charge capacitance, load capacitance ini akan dikongsikan dengan parasitic capacitance yang terdapat pada transistor. It will automatically share. Okay, so this is known as charge sharing. And kalau dia share, apa jadi kepada charge ni? Charge ni akan sentiasa berkurang because it has to contribute to its friends. So how do you solve that? The same issue, the same method in which we use a keeper transistor juga. Tapi keeper transistor yang asalnya input is connected to out. But this particular keeper transistor, the input is still connected to clock, but it is connected in between the transistor pada bahagian pull down network. Pull down network kita ni ada dua transistor, kita sambung dia antara A dengan B. Kalau kita ada tiga, kita akan sambung A, B and C. Terpulanglah pada bilangan pull down transistor yang kita ada. Boleh? You want to ask anything?
charge sharing dengan charge leakage so far in the final dia tak tanya lagi lah. Okay, so far. Okay. Yang masalah yang ketiga dinamakan sebagai cascading dynamic logic gate. Okay, cascading dynamic logic gate. So what is cascading dynamic logic gate? Let's say that we have a circuit, one inverter connected to another inverter. Apakah nama benda ni? Two inverters connected in series. The symbol dia adalah ni. Okay, this is called a buffer. Okay, mengapa dinamakan buffer? Kalau katakan logik di sini adalah kosong, ini apa? Ini. Jadi buffer kalau logik dia kosong, output dia pun adalah kosong. If the input is 1, so 1. A buffer will not change the input. Okay, tetapi dia akan melambatkan satu cycle. If you're using dynamic Cmos, dia akan lambatkan satu cycle. Okay. So how do I draw this? How do I draw this? Macam mana lukis ni? Kalau katakan nak lukis yang statik yang paling senang kan? Ini adalah statik. Betul? Satu. Okay. Output pertama akan menjadi input kepada yang kedua. Okay. Kalau nak cantikkan, nak bagi dia sama macam ni lah. Okay, aku dapat baris. Betul. Okay. So this is a static Cmos for a buffer. Kalau katakan kita nak tukar kepada dynamic, kita ada satu Cmos ini untuk clock yang akan disambung kepada pull down sahaja. Okay. Kalau katakan ini adalah A, ini adalah X, ini A, ini adalah X. So we have here A. Okay, the output is here. Okay, so this is actually the dynamic Cmos for a buffer. How do I do? Saya cuma akan mengambil kira pull down network. Ini adalah pull down network. Okay, saya tambah satu PMOS dan tambah satu NMOS yang disambung kepada clock. Yeah. So this is actually the dynamic CMOS for a buffer. Okay. So jika kita tengok di sini, input A akan menghasilkan output B. Output B ni akan masuk ke dalam inverter yang kedua yang akan mengeluarkan output X. So in any condition, dalam keadaan apa juga, selagi yang pertama ni, inverter pertama ni tidak berjalan, inverter kedua tidak boleh jalan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebab mengapa? Output pada inverter pertama akan jadi input untuk inverter kedua. Alright? Okay, this is where you can see that we have two gates here. Okay? Output pada gate yang pertama akan jadi input kepada gate yang kedua. Okay? Tetapi disebabkan keadaan di mana wujudnya
satu kapasitor di sini. X. Dan wujudnya lagi satu kapasitor di sini. Okey. Kapasitor akan charge and discharge kan. At some time what happen here is racing condition. Racing condition ni adalah yang kedua. Gate yang kedua akan berfungsi dahulu sebelum gate pertama fungsi. Okay, logically speaking, nombor satu kena berfungsi baru nombor dua akan jalan kan? Ya. Tapi keadaan tertentu disebabkan kapasitor ni, nombor dua akan jalan dulu sebelum nombor satu jalan. This is called racing condition. Okay. Jadi inilah penjelasan tentang racing condition. Jadi possible solution. Di sini kalau kita tengok di sini saya lukis. Okay. Kalau kita perhatikan di sini, clock yang ini dan clock ini adalah clock yang sama. So this racing condition will happen when the clock is the same. So one possible way is to have two clock phases. Ini kita gunakan clock number 1. Ini kita gunakan clock number 2. Apa faedah apa masalah kalau kita gunakan dua clock? Cost naik. Okay. Another possible is use of inverter to create domino logic such as NP domino logic, zipper or Nora logic. Tengok Nora nama perempuan je, gembira Nora ni. Okay. Pernah tengok tahu tak apa tu domino? Tahu. Yang jatuh-jatuh. Yeah, yang jatuh-jatuh tu. Okay, dia adalah macam satu tie yang disusun. Yang disusun apa ni? Jadi domino logic ini berlaku adalah jika yang A jatuh akan kena B akan jatuh, dia akan kena C jatuh, dia akan kena D. Jika kita gunakan domino effect, racing condition dia tak akan wujud. Okay, racing condition tak akan wujud. So how do you do that? You actually add, pada bahagian yang ini kita tambah satu inverter. Kita add satu inverter di antara kedua-dua gate ni. Okay, you add an inverter there. Okay, ngapa domino? Sebab domino mengatakan bila selagi yang A tak jatuh, B tak akan jatuh, C tak akan jatuh, dia tak akan jatuh. Dia akan berturutan. Okay. Any question? Output ini inverter yang kita gunakan ni adalah inverter yang static, bukan dynamic. Dalam dynamic punya litar kita gunakan satu static. Of course that increases the cost lah. Cost dia akan semakin naik lah. Jadi yang bila korang gembira sangat dengan ni, tak tanya pun apa dia. Apa tu Nora? Okay, apa tu Nora? Nora maksud dia adalah no racing. Okay. Okay, now we'll see the construction of dynamic Cmos. Ini adalah senang je. Kalau katakan kita ada NAND gate yang static, kita ada dua PMOS disambung secara parallel and two NMOS connected in series. So when you're converting this to dynamic, yang ini kita buang. Kita don't want the pull up. You only want the pull down. So pull down ini adalah diletak di sini, dan di antara pull down ni kita akan tambah satu PMOS dan satu NMOS. That's all. Okay.
Ini adalah beberapa latihan yang merupakan soalan yang last kali itu B.D plus A.C ni adalah soalan tahun lepas. Soalan popular memang. Soalan popular. Dia akan suruh kamu lukis schematic, stick diagram untuk static, convert kepada dynamic, lukis schematic dan juga stick diagram. Yes, 20 markah. Kalau kamu dapat soalan macam ni, kamu kena bergembira. Melukis. Yes, lukis sahaja. Tapi masalah dia tak mau lukis tu kena-kena lah kan. Katakan kita buat yang the first one. Is yang paling senang lah. Macam mana kita nak lukis? I want to draw the first one. So we have R is equals to A plus B plus C. Secara ringkas ni, ini adalah okay, there are 3 input now. Okay, so for pull up, we do the static first, static one. F is equals to A plus B plus C bar. Okay, si Morgan kata kita tak boleh pakai bar yang panjang, kena pakai bar titik. Kita potong. Dia akan jadi dot bermaksud series of parallel. Series. Pull down network, we will take F bar which is equals to bar. Jadi kita akan dapat and follow. Why for pull up we don't want the bar here? For pull down we don't want the bar here because it is Cmos. Cmos tak ada bubble. Untuk pull up kita perlu ada bar-bar yang kecil ni sebab Cmos ada bubble. Okay, so this is in series or parallel? Series. Parallel. If possible, sambunglah line-line dia. Tapi kadang-kadang kamu sambung line-line dia, dia akan jadi macam confused kan? So if you don't want to do that, you don't want to sambung, you just label it. Okay? So this is your static. Sangat senang kan? Kalau aku tukar dynamic, tambah capacitor. Kita ni ambil kira yang pull down sahaja. So same thing. Katakan kita ada letak benda sama. We just consider the ambil pull down sahaja. Ambil pull down sahaja. But we need to add one Cmos. And also one Cmos is connected to clock. Okay, if you want, you can draw the capacitor. Tak salah lukis. Tapi tanpa capacitor pun diterima. To doing the layout, the stick diagram kan, tanpa capacitor pun diterima. Anybody got problem doing this? So siapa ada masalah untuk melukis ini? Sebab ini adalah soalan yang selalu practically, tapi formula dia lain-lain lah.
Jadi practically every semester they can go. Ini adalah untuk 4 NAND sama. 4 NAND kita buangkan pull up. Kita just ambil kira yang pull down sahaja. Tambah clock. Okay, any questions?